Assalamualaikum everyone, this is Miram Freelancing Wala and I am a student of Rehan AI Teachers Training Institute Batch 22. Today we have a very special guest, Nargis Training वाली. इनके एजुकेशंस के बारे में जानते हैं, इनकी स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं और माशाल्लाह से इनका बैच लेवल 2 स्टार्ट हो चुका है. तो उस चीज़ों के बारे में जानते हैं कि इनका वो ये सफ़र जो उन्होंने लेवल 1 कंप्लीट करा वो कैसा रहा और लेवल 2 में अब कैसा वो प्रोग्रेस करेंगे आगे, तो वो जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम नरगिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएं. जी ज़रूर। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम नरगिस ट्रेनिंग वाली है। भावलनगर से, पंजाब की सिटी भावलनगर से ताल्लुक़ रखती हूँ। ग्रेजुएशन बीएड मेरी क्वालिफ़िकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह से मदर हूँ 3 किड्स की, हाउसवाइफ हूँ और रिसेंटली मैंने अभी अपना रेहान स्कूल के साथ फर्स्ट लेवल टीचर ट्रेनिंग का कंप्लीट किया है और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो रहा है मेरा. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. तो आपका लेवल 1 कैसा रहा और आपने जो आपका टास्क था 2 मंथ का, आपने उसमें ही कंप्लीट कर लिया माशाल्लाह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जो टाइम पीरियड था उसी में अपने टास्क कंप्लीट कर लिए थे और माशाल्लाह मेरी क्लास में सबसे पहले मैंने ही टास्क कंप्लीट किए और 3 वीक्स हो गए हैं माशाल्लाह से मुझे टास्क कंप्लीट किए हुए अपने. और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा फर्स्ट लेवल का. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. और आपकी फैसिलिटेटर कौन थी, आप जो टीचिंग दे रही थी? जी मेरी फैसिलिटेटर जो सीनियर थी वो मिस माहा खान ग्राफिक्स वाली और उनके अंडर जो असिस्टेंट थी वो मिस साइमा एजुकेशन वाली और महक एआई वाली. ओह, तो आप बैच 21 के स्टूडेंट हैं, राइट? जी हाँ जी, मैं बैच 21 की स्टूडेंट हूँ. मैं बैच 22 का, वो हमारी फैसिलिटेटर भी हैं और मिस साइमा, मिस मैक हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दे रही हैं वो. जी बिल्कुल ऐसे ही है. तो बेसिकली अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक है, हाउ कैन एआई पर्सनलाइज लर्निंग फॉर एवरी स्टूडेंट्स. सो आपसे मैं इस चीज़ से सवाल करने जा रहा हूँ. सबसे पहली चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, एआई क्या है आपकी नज़र में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी नज़र में ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जो आ गई है, जो आजकल हमारे हर फील्ड में छा गई है, वो कंप्यूटर भी है, वो टीवी भी है, वो सोशल मीडिया भी है, वो मोबाइल्स भी हैं, वो मुख्तलिफ ऐप्स भी हैं, मतलब एवरीथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो टेक्नोलॉजी की जो न्यू आई है, जो हमारी हेल्प कर रही हैं हर मामले में, वो का कोई भी हो, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपकी स्टडी है, आपकी कुकिंग है, आपके घर के काम है, हर चीज़ में ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये ऐसे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है हमारे इर्द गिर्द. तो आप इस चीज़ के एक कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताएंगे. सबसे पहले आप एडवांटेजेस बताते हैं एआई के. जी इसके हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, ये सभी जानते हैं. ये नहीं है कि कोई चीज़ बिल्कुल ही नेगेटिव है या कोई चीज़ बिल्कुल ही पॉजिटिव है. जिस तरह से हम देखें कि तो ये हमारे यूजेस पे भी होता है कि हम चीज़ को यूज़ कैसे कर रहे हैं. कई दफ़ा हम खुद ही चीज़ पॉजिटिव होती है बट हम उसको यूज़ नेगेटिव वे में कर रहे होते हैं. इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है वो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. पॉजिटिव इस तरह से है कि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं. आपके पास कम्युनिकेशन ज़्यादा हो गए हैं, आपको खबर जल्दी मिल जाती है. आपके पास पहले होता था लोग लेटर लिखते थे जैसे, अब आपको ये कि 1 सेकंड में आप किसी से कहीं भी बैठे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं. कोई बात पूछनी है, कोई काम करना है, आप कॉन्टैक्ट कर लेते हैं. इसी तरह से आपकी स्टडीज़ आसान हो गई हैं, इस तरह आपके बिज़नेस आसान हो गए हैं, जॉब्स आसान हो गई हैं, अप्रोच ज़्यादा हो गई है आपकी. जैसे आप एक घर काम 3 घंटे में करते थे, अब वो मिनटों में भी होने लग गया इसकी हेल्प से. बट डिसएडवांटेज भी इसके वैसे ही हैं अगर हम देखें तो, जैसे कि इसका जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ स्क्रोलिंग पे हो गया और स्क्रीन के इश्यूज के जो लोग इस पे पूरा पूरा दिन काम करते हैं, आई साइड पे उनकी नींद का इशू, उनके मसल्स का प्रॉब्लम. तो इस तरह से है कि इसके थोड़े से नेगेटिव भी हैं और कुछ नेगेटिव हम खुद ही कर लेते हैं.
ऐसा ही मतलब है। मिस यूज़ करके चीज़ों को लेके हम्म, बच्चे बैठते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट वो बीच में किसी का कोई मैसेज आया, चैट शुरू हो गई, बीच में कोई नोटिफिकेशन आया तो फेसबुक ओपन हो गई। तो वो हम्म, भी इसके मिसएडवांटेजेस हैं बहुत ज़्यादा इस तरह से। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही एग्जांपल्स दी। और आपने एआई फील्ड क्यों चूज़ करी? क्या सोच के चूज़ करी? और इन फ्यूचर आप एआई के थ्रू क्या करना चाहेंगे? जी, एआई फील्ड मैंने इसलिए चूज़ की कि मैं सीखना चाह रही थी, टेक्नोलॉजी को लर्न करना चाह रही थी कि आजकल जो कुछ चेंज हो रही है सारी दुनिया, सारा आपका इर्द-गिर्द का सारा सिस्टम, तो मैं चाह रही थी कि मैं ये सारी चीज़ें सीखूँ कि मेरे बच्चे लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो अपना काम करते हैं, कैसे करते हैं, तो मुझे भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि कैसे ऐसे हम ही। ऐप्स यूज़ करते हैं, कैसे हम ये सारा करते हैं। और फ्यूचर में मेरा ये है कि मैं इसका मुकम्मल करना चाहती हूँ अपना पूरा लेवल। मतलब हमारे 2 मंथ्स के 6 लेवल्स होते हैं। मैंने स्टार्ट में ही एडमिशन लेते हुए ये प्लान किया था कि इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह। एज ए ट्रेनर फिर इसको नए लोगों को सिखाऊंगी, नए लोगों पे इसको इंशाल्लाह अप्लाई बिल्कुल ऐसे करूँ। हुआ। जी और इंशाल्लाह। ट्रेडिशनल टीचिंग और एआई बेस्ड लर्निंग में क्या फ़र्क है? अगेन क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। जैसे ट्रेडिशनल टीचिंग है जो कि हमें फिजिकल टीचिंग जी दे जी, रहे हैं, बिल्कुल अ, बिल्कुल और सही। एआई बेस्ड, एआई तो बेसिकली एक रोबोट है, तो दोनों टीचिंग में क्या फ़र्क है? ये दोनों टीचिंग टोटली डिफरेंट हैं अगर हम देखें तो। एआई जो है आप उससे सारी चीज़ें सीख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बट उसमें फीलिंग्स नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं है। आप उसको क्वेश्चन देंगे वो आपको आंसर दे देगा, आप उसे कोई भी सॉल्यूशन पूछेंगे वो उसको दे देगा आपको। बट जो फिजिकल टीचर्स हैं वो आपको इमोशंस देते हैं, फीलिंग्स देते हैं, आपकी खुशी पे खुश होते हैं, दुख पे दुखी होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो फिजिकल और ऑनलाइन मेरा ख्याल है ट्रेडिशनल और ऑनलाइन टोटली डिफरेंट हैं दोनों। ऑब्वियसली ऐसे ही है, जो कि हमने एआई चलाना सीखा, वो डायरेक्ट एआई से तो नहीं सीखा ना कि हम आपको कैसे यूज़ करना जी है, वो भी तो हमने बिल्कुल किसी ऐसे ही है। टीचर से ही सीखा है ना। जो कि अभी भी हम सीख रहे हैं एआई, हम टीचर से सीख रहे हैं, ना कि हमें चैट जीपीटी आके या कोई एआई टूल आके हमें खुद सिखा रहा है खुद को, ऐसे तो जी नहीं ये है। तो है, ये तो एक हाँ, फैक्ट है कि आपको हर चीज़ के लिए एक फिजिकल, वो टीचर हो, कोई फैसिलिटेटर हो, कोई वो आपका ऐसे ही सीनियर हो, आपको ज़रूरत है उसकी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। टीचर्स की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, टीचर्स की ज़रूरत हमेशा रहेगी। जी बिल्कुल, ये और है कि टेक्नोलॉजी आने से उनका काम का स्टाइल चेंज हो जाएगा, उनका काम जी, आसान हो कम हो जाएगा। जाएगा, लेकिन ये नहीं कह बट ये सकते। है कि हाँ जी, लेकिन ये है कि फिज़िकली हम इसको ये नहीं समझ सकते कि फिज़िकल वर्क जो ख़त्म हो जाएगा और सारी चीज़ें एआई पे ही हो जाएँगी, ऐसा ऐसे ही है, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है। एंड एआई ने स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करा है। जी, बिल्कुल किया है। बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्लासेस में शाय होते हैं कि वो नहीं बार-बार चीज़ पूछ सकते। तो एआई जो है आप उससे पूछ के, उससे सीख के बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। आप उसको 50 दफ़ा, 100 दफ़ा भी पूछें, तो ना तो बच्चे को फ़ील होगा कि मैं बार-बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, और ना ही एआई ने आगे से कोई रिएक्शन देना है। क्योंकि फिज़िकली तो अक्सर बच्चे होते हैं, एक से दूसरी बार पूछे तो वो तीसरी बार बात नहीं करते कि सारे बच्चे या टीचर ये ना कहे कि इसको समझ नहीं आ रही। ऐसे ही तो मेरा तो ख़्याल है कि इससे लर्निंग प्रोसेस बच्चों के लिए ज़्यादा आसान है, और ख़ुसूसन उन बच्चों के लिए जिनकी अप्रोच नहीं है फिज़िकली स्कूल इंस्टीट्यूट की, दूर है, दूर-दराज़ इलाकों में है, या ये कि जो थोड़े वीक हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस है। ऐसे ही है। और जो कि डल स्टूडेंट्स होते हैं, जो कहने वीक होते हैं स्टडीज़ में, तो वो खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चे बार-बार अगर करना चाहे, कोई भी करना चाहे तो अपनी लर्निंग को बहुत अच्छा कर सकता है इससे, क्योंकि आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी पूछें, जितनी बार मर्ज़ी उससे सीखें, कोई इश्यू नहीं है, कोई आपको टोक नहीं रहा, कोई आपको कह नहीं रहा कि बार-बार क्यों क्वेश्चन कर रहे हो, बार-बार क्यों पूछ रहे हो। तो इस ऐसे ही है, तरीके से अगर कोई बच्चा वीक है तो वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड एआई क्रिएटिविटी बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है या नहीं करता? इसमें मुझे लगता है जैसे कि एआई जो क्रिएटिविटी है ना वो कम करता है।
बच्चे कम थोड़े करते से लेजी हो जाते हैं। जी, मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हैं जी कुछ बिल्कुल। चीज़ें जो बच्चे फिजिकली, जैसे ये है कि बच्चे जब पहले है कि क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करते थे, बार बार करते थे कि ये हो नहीं रहा हमसे, बट अब ये है कि बच्चा एक दफ़ा तो एक दफ़ा भी ट्राई नहीं करते, वो कहते हैं कि इधर से सोल्यूशन आ ही जाना है, ये मुझे हम्म, नहीं आता। मतलब कि खुद को थोड़ा सा लेजी कर रहे हैं बच्चे। दूसरा, इस तरह से क्रिएटिविटी के जब हर चीज़ आपने इंडोर कर लेनी है, फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी कम हो जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब And फिजिकल एक्टिविटी कम है और इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा हो गई है। ऐसे ही है, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स भी मैं कह लूँ, अब हर कोई ऑनलाइन की तरफ ही आ चुका है। हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, और जो आजकल के बच्चों को जो टाइम मिल रहा है क्रिएटिविटी करने का, अपनी हॉबीज़ करने का, जो भी खेलने का टाइम उनको मिल रहा है, वो भी ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो जी, इस्तेमाल कर लेते हैं टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। सारी गेम्स, सारी उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो सारी इंडोर ऑनलाइन ही चली गई हैं। ऐसा ही फिजिकल है। बच्चों की ना कोई गेम्स हैं। पहले बच्चे बहुत सारी बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल और बाहर गेम्स खेलते थे, बट अब ये है कि हर टाइम बस ऑनलाइन गेम्स हैं, हर टाइम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं। और इस तरह से भी लेज़ीनेस मुझे लगती है कि बच्चे सोचते कम है और बस जल्दी से चैट जीपीटी से किसी से पूछा है और उसको सॉल्व ऐसा कर ही लिया है, कि बार बस। बार ट्राई करने की क्या ज़रूरत है, टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत। इससे ये बिल्कुल है कि ऐसा ही आप थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं, है। आपकी थिंकिंग जो है वो कम हो जाती है। अगर आप बार बार ट्राई करें तो आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा अच्छा थिंक करता है, ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। बट ये थोड़े से मुझे इसका लगते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। ऐसे ही है, इस बात पे तो हर कोई एग्री करेगा। लेज़ीनेस तो आती है एआई यूज़ करने से, ऑनलाइन रहने से। क्योंकि जो कि हमारा टाइम, हमारा जो फिजिकल में 1 घंटे में हो रहा है ना, वो हम इससे 5-10 मिनट में कर लेते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। एंड क्या स्टूडेंट्स एआई पर ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं, और इसका क्या रिस्क है, और होना नहीं, चाहिए या मेरा नहीं होना चाहिए डिपेंड, कि फॉर एग्जांपल एआई बच्चे तो हमारे जी, 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 बच्चे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लग गए हैं, स्टूडेंट्स तो मैंने देखा है एआई पे, बट मेरा ख़्याल है कि इतना नहीं डिपेंड होना चाहिए। पहले आप खुद से ट्राई करें चीज़ों को, अगर आपको 2-3 बार करने से समझ नहीं आती, देन फिर आप एआई के पास जाएँ। तो इससे ये होगा कि आप खुद को एक्टिव महसूस करेंगे, खुद कुछ ऐसे। सोचेंगे, कोई आपको समझ आएगी। बट ये है कि बच्चे आजकल मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा एआई पे डिपेंड करने लग गए हैं, हर चीज़ पे, उस चीज़ पे भी करने लगे जिसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है, देखें जहाँ ना एडवांटेजेस है ना एआई के, और मिलेंगे, ऐसे नहीं कि एडवांटेजेस नहीं है। लोग उससे एडवांटेजेस भी हासिल कर रहे हैं, उससे अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि गलत हैं, जी, जो कि बिल्कुल, इसके स्टूडेंट्स को लिए डिपेंड नहीं टीचर्स को करना चाहिए। अपने बिल्कुल, हमारे टीचर्स, हमारे फैसिलिटेटर, पेरेंट्स को, ख़ुसूसन बच्चों को इस चीज़ के लिए फ़ोकस करना चाहिए कि वो उन चीज़ों के लिए एआई पे डिपेंड करें जो जिसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ों के है, लिए, ऐसे ही है। ताकि वो खुद को एक्टिव रखें, अपने माइंड को एक्टिव रखें। अदरवाइज़ तो फिर वो कहते होते हैं ना कि हर चीज़ को ज़ंग लग जाता है, फिर दिमाग को भी लग हम्म, जाता है और फिर आपको छोटी-सी चीज़ भी समझ नहीं आती, और ये रियलिटी ऐसे है ही, एक बहुत ऐसी। अच्छी एग्जाम्पल लिया आपने। एंड आपको क्या लगता है, अभी के स्कूल्स में, पहले के स्कूल्स में तो मैं कह रहा हूँ नहीं था, एआई की नॉलेज कहीं नहीं दी जा रही थी, अभी भी मुझे लगता है कम है। लेकिन आपकी नज़र में क्या है जो अभी मतलब स्कूल्स हैं, मैं इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, जो कि अलग ही एआई के अब तो बन चुके हैं, अलग ही हैं ज़्यादातर, जी, जी। सेपरेट एआई के नाम से। लेकिन जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स हैं, जहाँ आपने भी पढ़ा है, जहाँ आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जहाँ एज अ मैं भी पढ़ रहा था, जहाँ से हमने इंटर किया है, जहाँ से हमने अपना वो किया है, कॉमर्स कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मैट्रिक करा है, वहाँ पे एआई का नॉलेज दी जा रही है। नहीं, मेरे ख्याल में तो अभी तक तो नहीं है ये सिलसिला हमारे ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में। मेरे अब नहीं आया। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तीनों अलग-अलग लेवल्स पे हैं। बट मैंने तो अभी तक उनके कोर्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसमें उनको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सिखाई जा रही हो। वही करिकुलम चलता आ रहा है जो हमारे सालों से आ रहा था, बस ये है कि कुछ चैप्टर्स चेंज हो जाते हैं, कुछ टॉपिक्स चेंज हो जाते हैं। बट वही करिकुलम है, वही सारा सिस्टम है। मुझे तो अभी तक खैर, क्योंकि मेरे तीनों तो बच्चे डिफरेंट एजेस में हैं, डिफरेंट कॉलेजेस स्कूल्स में हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं उनके स्टडीज़ के, बट अभी तक मुझे तो कहीं ये नहीं नज़र आया कि किसी स्कूल में, किसी ऐसे कॉलेज में उनको ये चीज़ सिखाई जा रही है। आई एग्री विद यू, बिकॉज अपने स्कूल का भी बताऊं तो नहीं था।
میں نے میٹرک کیا, جی میری بہن نے بالکل. میٹرک کیا, اور میرے بڑے بہن بھائی نے تو بہت پہلے ہی کر لیا تھا. جب ہمارے میں نہیں ہے تو ان میں کیسے ہوگا؟ جی تو بالکل ایسے ہی. بیسکلی آپ اس چیز پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیکاز میں خود بھی غلط کہوں گا اس چیز کو, اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو لانا چاہیے, اور اگر ابھی تک نہیں لائے جی تو کیا غلطیاں ہیں؟ جی بالکل لانا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے جو کچھ اے آئی کے بنے ہوئے ہیں آن لائن, جیسے اب یہ ریحان کی اسکول بھی ہے, یہاں پہ صرف اے آئی ہے, بٹ میں کہتی ہوں کہ ایسے نہیں, صرف اے آئی انسٹیٹیوٹ بھی نہیں ضروری اور صرف ٹریڈیشنل اسکول سسٹم بھی نہیں ضروری. دونوں کا مکس اپ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایک سسٹم ہے جو ہم نے اتنے سالوں سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس کی ڈگری کے بغیر بھی ہمارے بچوں کی ویلیو کہیں نہیں ہے پورے پاکستان میں. کوئی جاب نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, تو دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے, نہ کہ صرف ایک ہی سسٹم ہو. ان اسکولس والوں کو بھی اس میں اے آئی کو ایڈ کرنا چاہیے, اور اے آئی اسکولس والوں کو بھی کچھ ٹریڈیشنل کریکولم رکھنا چاہیے, تاکہ بچے دونوں چیزوں پہ فوکس کر سکیں. کیونکہ اگر ایک انسٹیٹیوٹ پر جوائن کر لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ دوسرا انسٹیٹیوٹ تو جوائن کرنا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ایک میں ہی آپ کو پتا ہے 7-8 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں, تو وہ ایسے ہی دو ہے. تو ایک ساتھ جوائن نہیں کر سکتے, بلکہ ان اسکول کالجز والوں کو ان کا کمبینیشن رکھنا چاہیے کہ 2 پیریڈ اس کے ہیں تو 2 اس کے ہیں, تاکہ میں دونوں چیزیں ساتھ چل سکیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی, ایک ہی میں ہونا چاہیے دونوں چیزیں. الگ جو انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں نا, وہ اس چیز پہ بن رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, ہمارے اسکول ٹریڈیشنل اسکول میں نہیں دی جا رہی نالج. تو اس کے جی بہاف پہ بالکل. الگ انسٹیٹیوٹ, ریحان اے آئی انسٹیٹیوٹ بنا کہ وہاں صرف اے آئی کی نالج دی جائے. کیوں؟ ٹریڈیشنل اسکول تو ہر بچہ ہی جا رہا ہے نا. اگر وہاں پہ جی بھی جی ٹریڈیشنل اسکول مطلب ریحان اے آئی انسٹیٹیوٹ میں بھی اگر والی تعلیم دی جائے اور بچہ وہاں بھی جا رہا ہے, تو اب وہاں سے اسکپ کر کے اب ہر کوئی تو یہ والے انسٹیٹیوٹ جوائن نہیں کر لیں گے. کیوں؟ جی وہاں پہ ٹریڈیشنل اسکول میں تو وہ پڑھ ہی رہے ہیں, ان کے بچے سالوں سے پڑھ رہے ہیں, تو اب وہ ایک دم ہٹا کے اب اس کو دوسری طرف کیسے لے کے جائیں گے؟ اب اس چیز پہ وہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ اسکلس ہمیں یہاں سے مل رہی ہیں, ہمیں یہاں سے بینیفٹس مل رہے ہیں. تو وہ ایک ریحان اے آئی انسٹیٹیوٹ, جیسے فار ایگزامپل دے رہا ہوں, اے آئی کا اسکول ہے, تو وہ اس چیز پہ بہت سے اسٹوڈنٹس اور بہت سے پیرنٹس ایگری بھی کر جاتے ہیں. ٹریڈیشنل اسکول سے تو ہمارا بچہ نہیں ہٹے نا. تو جی اس چیز پہ بالکل. میں یہی کہوں گا کہ ہماری ٹریڈیشنل اسکول میں ہی آنا چاہیے. تو اسی بہاف پہ سر ریحان نے بھی صرف اے آئی انسٹیٹیوٹ بنایا, کیونکہ ہمارے ٹریڈیشنل اسکول میں نہیں ہے, ان سے انسپائرڈ ہو کے ادھر آنے چاہیے اس چیز کو. جی بالکل ایسے ہی ہے, بٹ اصل میں ایشو ہمارا یہ بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس میں جسٹ ہمارے ویلڈ ہی وہ کریکولم ہے, وہ ڈگریز ہیں, وہ سرٹیفکیٹس ہیں جو ٹریڈیشنل اسکول کے ہیں. اس لیے پھر یہاں پہ پیرنٹس کے لیے چاہتے ہوئے بھی کئی بار یہ ایشو آ جاتا ہے کہ اگر ہم اے آئی کے انسٹیٹیوٹ میں ڈالتے ہیں تو فیوچر میں اس کا سرٹیفکیٹ, اس کی ڈگری ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ایک سسٹم اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے اور وہ ابھی تک چینج نہیں ہوا ہے. اور ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچے میں اسکل کیا ہے, بچہ کتنا ایکٹیو ہے, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. ہمارے ہاں جس دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو مارک شیٹ ہے وہ کیا ہے, اس کے پاس کون سی ڈگری ہے, اسی کے اوپر ان کو جابس دی جاتی ہیں, اسی کے اوپر ان کو, بے شک اس سے بیٹر زیادہ اسکلز, زیادہ ہارڈ ورک کوئی اور بندہ ہو لیکن اس کے پاس ڈگری نہ ہو, لیکن وہ نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا. یہ ایک ہمارے سسٹم کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. یہ چینج ہو تو زیادہ بیٹر ہے, بٹ ابھی تو یہ اتنا فکس ہوا ہے, کہیں لگ نہیں رہا کہ اس میں کچھ چینجز آ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. میری نظر میں اگر میں کہوں پرسنلی, تو ایجوکیشن کی ویلیو جو مجھے لگتی ہے پاکستان میں کم ہے. اگر ہم جی اسی ویلیو کو لے کے ہم باہر چلے آئے نا, تو ہمیں جابس بھی اچھی ملتی ہیں, اور ہماری اسٹڈی, ہم نے جو پڑھا ہوتا ہے, ہماری جو ڈگری ہوتی ہے, اس چیز کو ویلیو بھی دی جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اسی وجہ سے تو یہ ہمارے ہے کہ آج کل ہمارے ینگ جو بچے ہیں وہ زیادہ باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ جی, اپرچونیٹیز زیادہ ہے, وہاں پہ ارننگ زیادہ ہے. ہمارے یہاں نہ اپرچونیٹیز ہیں اور نہ ہی ارننگ ہے. ایسے ہی پاکستان میں اس چیز کو ویلیو ہے. اگر اسٹوڈنٹ جو اسٹڈیز چھوڑ رہے ہیں نا, کہ انٹر کر لیا بہت ہے انف. کیوں؟ ہر کسی کا مائنڈ ارننگ کی طرف ہے, اور پاکستان میں صرف پیسے والے کو ہی دیکھا جاتا ہے, اس کی ایجوکیشن نہیں دیکھی جاتی. تو جی یہاں کے ایسے جو ہی. اسٹوڈنٹ اب مزید پڑھ نہیں رہے نا, یہ نہیں کہ وہ جاہل ہیں, ان کو نالج ہر چیز کی ہے. ان کو اے آئی کا پتہ ہے, ان کو ایجوکیشن, ان کو ڈسپلن کا پتہ ہے, ان کو مینرس پتہ ہے, ان کو ہر چیز پتہ ہے, ان کو انگلش بھی آتی ہوگی. بٹ یہ کہ وہ ڈگریز نہیں لیتے. کیوں مزید؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں پاکستان میں پیسے کی زیادہ ویلیو, تو وہ پیسے کی طرف جاتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں.
لیکن جی صرف کیا ان کے بالکل پاس ایسے کوئی ہی. علم نہیں رہتا ہے، تو وہ جاہل نہیں ہوتے، لیکن وہ پڑھے، وہ کہہ لیں اچھی ایک درسی اور اچھے مائنڈ کا وہ رکھتے ہیں. یہ ارننگ کی اب پاکستان میں زیادہ وہ ہے ویلیو. جی بالکل. اور ان فیوچر آگے آنے والے 5 سے 10 سالوں میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو کہاں دیکھتی ہیں آپ، ہمارے کلاس رومس کو؟ مجھے تو لگتا ہے جہاں تک کہ AI آ جائے گا آنے والے 5-10 سالوں میں. اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئندہ 5-10 سالوں میں اے آئی ہو سکتا ہے آ جائے، بٹ جو ٹریڈیشنل اسکول سسٹم ہے اس میں کچھ اتنا چینجز کے امکانات ابھی تک تو فی الحال نہیں لگ رہے، کیونکہ ریسنٹلی ابھی ہمارے جو ٹریڈیشنل گورنمنٹ اسکول ہیں ان کا سب کا سلیبس چینج ہوا ہے اسی ہوں. سال. میرے بچے تینوں پڑھتے ہیں اس لیے مجھے آئیڈیا ہے، بٹ کسی میں بھی یہ ہے کہ سب میں چیپٹرز ٹوٹلی چینج ہو گئے لیکن کوئی بھی ایسی چیز ایڈ نہیں ہوئی. اور ہر 5 ایئرس کے بعد یہ چینج ہوتا ہے، مطلب کہ اگلے 5 سال کے لیے یہ ہو گیا. تو ایسے ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آ جائے چینجز، بٹ ابھی نظر تو کچھ امکانات نہیں آ رہے اس کے. آگے اللہ بہتر کرے، انشاءاللہ کچھ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ایڈ ہو جائے. جی ایسے ہی ہے، مجھے بھی انشاءاللہ لگتا ہے، امید ہے اپنی ہاں گورنمنٹ جی، سے وہ امید. کہتے تو امید کی پہ دنیا قائم ہے، تو انشاءاللہ امید اچھے کی رکھنی چاہیے. تو ہماری امید تو اچھی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے سلیبس میں ایڈ ہو جائے، ہمارے بچوں کے لیے ایسے ہی فائدہ ہو جائے اس ہے. کا. کیونکہ کچھ جگہ میں نے بھی دیکھا ہے AI کا، جیسے کمپیوٹر سائنس وغیرہ کی بک میں اب جو ہو رہا ہے نا، تو ذکر تھوڑا بہت تو کہیں نہ کہیں آیا ہے AI کا، زیادہ نہیں، اس کو جی باقاعدہ ویلیو نہیں دی گئی، لیکن AI کے کچھ کوشچنس، AI کی کچھ ورڈنگ یوز ہوئی ہے. جی چلیں تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کرے یہ ایسا سسٹم آ جائے تاکہ آنے والے بچوں کے لیے آسانی ہو جائے. آمین. اینڈ AI ٹیچرس کو ریپلیس کر سکتا ہے؟ نہیں، اے آئی ٹیچرز کو کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹیچرز جو ہے وہ اے آئی کے کو سکھا سکتے ہیں، اے آئی کے ذریعے کام کو آسان کر سکتے ہیں، بٹ ریپلیس نہیں کر سکتا. کیونکہ جو ایسے ٹیچرز کی جگہ ہے، جو فیسیلیٹیٹر کی جگہ ہے، وہ اے آئی کبھی بھی نہیں لے سکتا. صحیح جو بات ہے کسی ایسے حوالے ہی سے بھی نہیں لے سکتا. اگر آپ نے اے آئی سیکھنا تب بھی آپ کو کسی فیسیلیٹیٹر کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ویسے فزیکلی یا ایموشنلی دیکھا جائے تب بھی آپ کو ٹیچرز کی ضرورت ہے. تو ہر لحاظ سے ہی ٹیچر امپورٹنٹ ہے، اس کی جگہ اے آئی نہیں کبھی بھی لے سکتا. ایسے بالکل صحیح بات کی. ہمارے جو استاد ہیں، ٹیچرس ہیں، بیسیکلی ہم AI ابھی بھی انہیں سے سیکھ رہے ہیں، فیسیلیٹر سے. تو جی بیسیکلی بالکل. ہمیں وہی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ AI خود آ کے ہمیں تو نہیں سکھائے گا نا، جو بھی ابھی ہم سیکھ رہے ہیں اپنے ٹیچر سے ہی سیکھ رہے ہیں. اگر یہ ٹیچرس جی ہی نہ ہو ایسے ہمیں ہی. AI سکھانے کے لیے، تو ہم کیسے سیکھیں گے؟ جی بالکل. اور AI کے تھرو آپ کو کیا لگتا ہے ارننگ ہو سکتی ہے، اور کافی اور کس طرح ہو سکتی ہے؟ جی اے آئی کے تھرو بھی ارننگ بالکل ہو سکتی ہے، اور بہت سے بچے ہمارے کر بھی رہے ہیں. جیسے کہ کینوا کو یوز کر کے بچے بہت سارے ارننگ کر رہے ہیں، بچے بہت سارے اور چیزیں ہیں جس سے ارننگ کر رہے ہیں. اے آئی سے، ٹیکنالوجی سے ارننگ بالکل ہو سکتی ہے، بٹ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کا باقاعدہ اسکل سیکھنی پڑتی ہیں. اب یہ کوئی میرے جیسے بھی کہ اٹھ کے کہ میں بس اے آئی سے 2 دن 4 دن کام کر لوں اور میں ارننگ، ایسا نہیں ہے. باقاعدہ طور پہ اس کے کورسز ہیں، باقاعدہ طور پہ اس کی اسکلز ہیں جو سیکھی جاتی ہیں. امیزون پہ جیسے سارے بچے کرتے ہیں بہت سے کام، تو یہ سارے پروسیس پہلے سیکھنے پڑتے ہیں، دین ہی آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں. ارننگ کا یہ بہت بڑا سورس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح کہ ایک فیمیل اپنا کوکنگ چینل بنا کے بھی ارننگ کر سکتی ہے، آپ فیس بک پہ اپنا پیج بنا کے بھی ارننگ کر سکتی ہے، مختلف اس پہ اپنی کوکنگ کی شیئر کر کے اپنے، یا کوئی اور چیزیں شیئر کر کے. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ارننگ کے لیے، بٹ یہ ایک پورا پروسیس ہے، پورا ایک کورس ہے. اس کو آپ اچھے سے سیکھیں، اس کو پھر جا کے کہیں ارننگ کے لیے آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ 4 دن کام کیا تو آپ اس کو کہ کیا مجھے ارننگ آ جائے گی، ایسا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اینڈ لاسٹلی مس نرگس، آپ سب کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ لاسٹ میں سب کو یہ میسج دینا چاہوں گی بچوں کے لیے، تو یہ کہ تھوڑا سا صبر رکھیں، ہمت کریں، اسٹرگل کریں، جلد بازی نہ کریں کسی بھی چیز میں، کیونکہ آج کل ہمارے بچوں میں جلد بازی زیادہ ہے. ایسے ہی تھوڑا ہے. سا پیشنس کے ساتھ کام کریں تو چیزیں خود بخود سیٹل ہو جاتی ہیں، خود بخود ہی سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے. اسٹارٹ میں ہی سارا کچھ اچھا نہیں ملتا کبھی بھی لائف میں.
اور میں اپنے جو بڑے ہیں ان سے کہنا چاہوں گی کہ اے آئی ضرور سیکھیں. ہر چیز، آپ کی ایج کچھ بھی ہو، آپ ریٹائرڈ ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کھانا بنا رہی ہیں، ساتھ آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں، اپنی لرننگ کو جاری رکھیں. وہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں، ضروری نہیں ارننگ کے لیے ہی کرنا ہے، ارننگ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ یہ کہ وہ آپ کی گرومنگ کے لیے اور آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کے لیے، سوسائٹی میں موو آن کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت بیٹر چیز ہے. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی گائیڈنس دی، بہت اچھی ایگزامپل دی، اینڈ انشاءاللہ جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات سے انسپائرڈ ہوں گے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ میں بھی انسپائرڈ ہوں گا انشاءاللہ، اور اس چیز پہ ہم لوگ عمل انشاءاللہ. کریں گے. اینڈ تھینک یو سو مچ، آپ کے جی، ساتھ یہ ٹاپک بہت اچھا رہا، اینڈ تھینک یو سو مچ اسپیشلی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت اچھا رہا آپ آپ کے کا ساتھ. بھی تھینک یو کہ آپ نے مجھے اس براڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا اور میں اپنے کچھ آڈینس کو اپنی تھنکنگ، اپنے ویوز بتا سکی. تھینک یو سو مچ آپ کا. ویلکم، اینڈ اگین تھینک یو سو مچ فار joining us. ویلکم. And thank you so much everyone for watching this my podcast. Must be like, comment and share. ملتے ہیں اگلے podcast میں. اللہ حافظ everyone. اللہ حافظ.